बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने कल कुछ नई हदायत दी हैं, अहकामात दिए हैं, और कल जो इमरान खान साहब के साथ वकला और फैमिली की मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और कुछ आम चीज़ें, अली अमीन गंडापुर साहब ने कैसे इमरान खान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इमरान खान उनकी इन तमाम चीज़ों के बारे में बखूबी आगाह है, और इसलिए इमरान खान ने कल एक बड़ा हुक्म जारी किया है। और इसी तरह से बात करेंगे कि अडयाला के बाहर एहतजाज के हवाले से, और ख़ास तौर पे जुनैद अकबर साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या वो भी मैनेज हो गए हैं, मामला क्या है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पहले इमरान खान साहब का जो बयान है जो जारी किया गया है वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो ट्विटर पे जारी की गई है उसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जामिया हकानिया अकोड़ा खटक में धमाके के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत साथियों की अफसोसनाक शहादत की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। अल्लाह पाक शुहदा के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, आमीन। पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद से दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है। KPK और बलूचिस्तान में आए रोज़ धमाके और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। KPK की आवाम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, घर घर जनाजे उठाए गए हैं। अभी अमन कायम हुए कुछ अरसे ही हुआ था कि नाकिस पॉलिसीज़ की बदौलत एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कल जो बहुत एक अफसोसनाक सान्या हुआ है, जो कैंट पर जो हमला हुआ है, जो धमाका हुआ है बनू में, उसमें अभी तक जो है वो तकरीबन 20 से 25 शहादतों का बताया जा रहा है। बहुत अंतनाक ये वाक़या हुआ है। और दूसरी तरफ हमें बिल्कुल वफाकी हुकूमत की कोई ऑनरशिप नज़र नहीं आ रही। इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो इनकी ये फेफड़ों का ज़ोर लगा के चीख कर, और इनकी लंबी लंबी ज़बानें मुंह से बाहर होती हैं, और ये गालम गलोच कर रहे होते हैं, और ये आग मुंह से बरसा रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है दहशतगर्दों की तो ये बिल में छुपे हुए हैं। जिस सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर भगोड़े को पाकिस्तान लाकर और उसको यहाँ पर हुकूमत देने के लिए, उसके ख़ानदान को हुकूमत देने के लिए, पाकिस्तान उसके हवाले करने के लिए जिस की खातिर पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी गई, उसके ट्विटर अकाउंट से आपको कोई ट्वीट नज़र नहीं आएगा, कोई उसका बयान नज़र नहीं आएगा, कोई उसकी ऑनरशिप नज़र नहीं आएगी। और हमारी तरजीहात देखें कि एक तरफ 2024 जो है वो पिछले 14-15 साल का सबसे बदतरीन साल था दहशतगर्दी के हवाले से, और 2025 जो है ये 1 जनवरी 2025 से लेके और आज यानी 5 मार्च की अगर आप बात करें तो इस दौरान ये जो 2 माह और 5 दिन है, तो इसको अगर आप कंपेयर करें 2024 के इन्हीं 2 माह और 5 दिन से, तो 2025 के जो वाक़यात हैं वो 2024 से भी ज़्यादा हुए हैं। लेकिन हुकूमत की तरजीहात आपके सामने 60 सफ़ात का इश्तिहार हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अभी तो आप देखें आगे होता क्या है, यानी दहशतगर्दी के हालात आपके सामने हैं बलूचिस्तान और KPK में, और यहाँ पे आप इनकी तरजीहात देखें कि 25-30 लोग वफाकी काबीना में ऐड कर लिए हैं, और 60 सफ़ात का इश्तिहार दिया है, अरबों रुपए के टीवी चैनल को इश्तिहार दिए हैं। और 2 चीज़ें आपको बता दूँ आगे क्या होने जा रही हैं, 3 चीज़ें। एक तो मरीम नवाज़ भी अब 15 से 20 मिनिस्टर्स ऐड करने जा रही है अपनी काबीना में, क्योंकि ज़ाहिर है दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है तो वज़ीर भी ज़्यादा चाहिए, और महंगाई में इजाफा हो गया है। 10-11 करोड़ पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे हैं, गुर्बत का शिकार हैं, तो फिर इसलिए जजों की तनख्वाहें भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। जस्टिस जाहिया खान और उनके दीगर साथियों के, और जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आमिर फारूक और इन सारों की तनख्वाहें, और जस्टिस डोगर की तनख्वाहें बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बेचारे बहुत काम कर रहे हैं ना आपके सामने। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाना, वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ाना, ये काम हुआ। और फिर मरीम नवाज़ साहबा का वो जो एक अखबार में बना बनाया इश्तिहार है, अब इत्तला यह है मेरी कि एक इंग्लिश अखबार के फ्रंट पेज का इश्तिहार भी तैयार है, किसी भी दिन वो इश्तिहार जारी कर दिया जाएगा। और तो और सुनिए कि मरीम नवाज़ साहबा के शान में एक 3 मिनट और 40 सेकंड का गाना तैयार हुआ है, और वो गाना तमाम चैनलों पे चलेगा, 8-8 बार चलेगा, 8-8 बार हर चैनल पर वो गाना चलेगा, और पता नहीं कितने दिन तक वो चलता रहेगा। 3 मिनट और 40 सेकंड का एक गाना जो है वो मरीम नवाज़ की शान में एक तैयार किया गया है। उनके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, उनकी वीडियोज़, जो वो उनको शौक़ है कि किस तरह से उनको दिखाई देना चाहिए, किस तरह से वो नज़र आनी चाहिए, तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ बड़ी सिलेक्ट करके, बड़ी चुन के बड़ी तैयार की गई हैं, और 3 मिनट और 40 सेकंड का गाना तैयार है, और वो किसी भी दिन चैनलों के ऊपर वो चलवा दिया जाएगा अरबों रुपए देकर, करोड़ों रुपए देकर। तो ये है इस वक्त हमारी तरजीहात, गरीबों की क्या हालात हैं, मुल्क की क्या सूरत हाल है, और इनको अपनी तस्वीरों, इश्तिहारों, वीडियो इश्तिहारों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम अब किसी पराई जंग का ईंधन बनने को तैयार नहीं है।
اس حوالے سے KPK میں حالیہ دنوں میں امن مارچ کا انعقاد ہوا، جس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ جب ہم خود اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑنا سیکھ لیں گے تو امن تب ہمارا مقدر بنے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں پانی کی تقسیم کا بھی ہے اور اس کا حل ہونا ناگزیر ہے۔ سندھ اس وقت خشکسالی سے گزر رہا ہے اور وہاں کے عوام اپنے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، جس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے زرعی مستقبل کی حفاظت کے لیے اہم ہے کہ تمام صوبوں کو ان کے حصے کا پانی ملے۔ ہم سندھ کے عوام کے حقیقی نمائندگان کی رضامندی کے بغیر نئی نہروں کے منصوبے کے اجرا پر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سندھ کے حقوق کا ہر سطح پر دفاع کریں گے۔ آبی وسائل کی تقسیم تمام صوبوں کی باہمی رضامندی کے تابع ہے، لیکن خان صاحب تو وہاں سے بیان دے رہے ہیں سندھ کے عوام میٹر نہیں کرتے، پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے، کیونکہ زرداری اور بلاول نے بند کمرے میں ڈیل کر لی ہے اور سودا کر لیا ہے۔ بلاول اور زرداری نے سندھ کے لوگوں کا سودا کر لیا ہے اور ان دونوں نے کنسنٹ اپنا دیا ہے کہ باہر ہم رولا ڈالتے رہیں گے، ہم باہر بیانات دیتے رہیں گے، ہوائی فائرنگ کرتے رہیں گے، لیکن اندر انہوں نے کنسنٹ دے دیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک لفظ اس کے اوپر بولیں گے تو ان کی چوری چکاری لوٹ مار کے کیسز کھل جائیں گے اور یہ جیلوں کے اندر ہوں گے۔ اس لیے بلاول اور زرداری دونوں، ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ سندھ کے پانی کی جو کمی ہوگی اس کے اوپر بات کر سکیں۔ وہ دونوں رضامندی ظاہر کر چکے ہیں، وہ سودا کر چکے ہیں سندھ کے حقوق کا، سندھ کے لوگوں کا، سندھ کے کسانوں کا، سندھ کے ہاریوں کا، سندھیوں کا، وہ سودا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ جب تک تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار میں واپس نہیں جاتے اور ایک عوامی حمایت والی حکومت نہیں آتی، تب تک روز بروز نئے بحرانوں کا شکار ملک روز بروز نئے بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ SIFC ایک غیر آئینی ادارہ ہے جس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری لانا بتایا گیا تھا۔ اب تک کوئی سرمایہ کاری تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں کو فوجی کنٹرول میں دے دیا گیا، جس سے پہلے سے تنزلی کا شکار ریاستی نظام مزید تباہ و برباد ہو گیا۔ اب مزید آگے بڑھتے ہوئے کسانوں اور نہروں کا مسئلہ بھی کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیان تھا جو جاری کیا گیا۔ اب آئیں جی، عمران خان صاحب سے کل ان کی فیملی ملی، جس میں علیمہ خان صاحبہ ہیں اور عمران خان صاحب کی جو دیگر بہنیں ہیں نورین خان صاحبہ، اور ان کی فیملی ملی ہے، اور اس میں جو علیمہ خان صاحب نے گفتگو کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن وکلا جو ملے ہیں اس میں بیرسٹر گور صاحب تھے، سلمان اکمل راجہ صاحب تھے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، فیصل چودھری صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، مبشر امان صاحب تھے، رائے سلمان صاحب تھے، تابش تھیں جو ینگ ایک وکیل ہیں خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، اور خالد یوسف چودھری صاحب ہیں جو بہت ہی ایکٹیو ہیں، جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں اکثر کیسز کی سماعت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ایک تو عمران خان صاحب سے جاتے ہی وکلا نے پوچھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے کان کا کوئی ایشو ہے، تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے جو جیل کے حوالے سے ان کی پیٹیشنز تھی، اس میں انہوں نے ایک نئے وکیل کو مقرر کیا ہے ظہیر عباس صاحب کو، اور پہلے سے جو پیٹیشنز ہیں وہ بھی فیصل چودھری صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ پیٹیشنز جو ہیں وہ ان کے ہینڈ اوور کر دی جائیں، ظہیر عباس صاحب ان کیسز کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے پارٹی کو کہا ہے کہ آپ کی یہ نااہلی ہے، آپ کی ناکامی ہے کہ ہمیں جو ہمارے جو قانونی رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، ہمارے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے اس حوالے سے۔